बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वाइट हाउस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि जो अमरीकी नेवल डिस्ट्रॉयर्स वहां पर मौजूद थे, खित्ते में मेडिटेरेनियन सी बहीरे रूम में मौजूद थे, उन्होंने इसराइली मिलिट्री के साथ मिलकर ईरानी मिसाइल जो हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में उनकी मदद की। जो ईरानी हमला है उसमें अभी तक जो है वो 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम उन मफरूज़ों या उन सवालात की तरफ जो अब पैदा हो चुके हैं। इसराइल की जंगी काबीना का इजलास, वॉर कैबिनेट का इजलास जारी है और इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हम तो जवाब देंगे। ईरान के जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने कहा है कि हमने जो अपना अटैक है वो बड़ा फ्लॉलेसली, बड़ा बेहतरीन अंदाज में कैरी आउट किया और इसराइल के जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने कहा है कि हम जवाब देंगे। अब आ जाते हैं उन अहम तरीन चीज़ों की तरफ जो शायद इस सारे मामले में आपको एक्सप्लेन करेंगी कि क्या सिचुएशन है और किस तरफ ये सिचुएशन जा सकती है। सबसे पहले तो जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, पासदारान इनकलाब, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो स्टेटमेंट है जी, इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, कि अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो कि बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और इसका आगाज़ जो है वो एक आयत के साथ किया गया है कि इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, कि बेशक हम जालिमों से, मुजरिमों से बदला लेंगे। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो ईरानी पासदारान इनकलाब की तरफ से जारी की गई है। उन्होंने ये कहा कि जो द ग्रेट इस्लामिक उम्मा है ईरान की, और मार्टर लविंग नेशन है, शोहदा के साथ मोहब्बत रखने वाली कौम है ईरानी। चंद मिनट पहले उन्होंने कहा, जब ये अटैक हो गया उसके बाद उन्होंने इसकी स्टेटमेंट जारी की है। इस स्टेटमेंट में कुछ अहम चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चंद मिनट पहले एक लंबे वक्त के बाद जिसमें हमने ज़ब्त का मुजाहरा किया, सेल्फ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया ईरान की तरफ से कि हमारी खुद मुख्तारी को वायलेट किया गया था, जब ईरान में मार्टर मुजाहिद डॉक्टर इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, उसके बाद हमने सब्र का और ज़ब्त का मुजाहरा करने के बाद सहूनी रजीम के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, अपने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जो हमें जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक एक सेल्फ़ डिफेंस का, खुद अपनी दिफा करने का हक़ मौजूद है। हक़ के दिफा इस्तेमाल करते हुए हमने ये एक्ट किया है। फिर ये कहा कि ये एक्ट जो किया गया है ये यूएन चार्टर के मुताबिक है, इज़राइल के ख़िलाफ़ है, और इसराइल जो ये सब कुछ कर रहा है वो जो गज़ा में, लबनान में जो कुछ किया गया वो अमेरिका की ईमा पर, अमेरिका की मर्ज़ी से किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि इसमें जो जवाब दिया गया है ईरान की तरफ से, ये बदला है लीडर ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो मज़ाहमत है उसके बड़े सरबराह सेक्रेटरी जनरल हिज़्बुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह, और जो मार्टरडम हमारे ब्रेव कमांडर की हुई, जो सुप्रीम एडवाइज़र ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इन लबनान है, मेजर जनरल सैयद अब्बास नील फ्रूशान, उनकी, और फिर जो कुछ गज़ा में और लबनान में हो रहा है उसके जवाब में हमने ये किया है। फिर ये कहा गया है ईरानी पासदारान इनकलाब की तरफ से कि ये जो ऑपरेशन है इसको कैरी आउट किया गया है, इसके लिए जो अप्रूवल है वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से दी गई थी। नोटिफिकेशन इसमें जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस का शामिल है, और सपोर्ट मौजूद है ईरान की आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। और ये भी इसमें कहा गया है कि हम अब ये वार्निंग जारी कर रहे हैं कि अगर सहूनी रियासत ने मिलिटरीली, फौजी या अस्करी तौर पर इसका जवाब देने की कोशिश की, जो कि हमारे कानूनी राइट्स के मुताबिक है, इंटरनेशनल लॉज, बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक है, तो फिर एक क्रशिंग और डिस्ट्रक्टिव अटैक जो है वो इसराइल के ऊपर किया जाएगा। और उसके बाद फिर कुरानी आयात का इसमें हवाला दिया गया है। अब 3 लोग हैं जिनका मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा। एलन फिशर, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, H.A. हैलियर, वो इसके बारे में, और फिर उसके बाद आखिर में लबनान से जो रिपोर्ट किया गया है दूसरा जब्बारी,
انہوں نے جو اس سارے اٹیک کو سمرائز کیا ہے کہ یہ کیسے مختلف ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عالمی جنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میجر پلیئرز ہیں، یہ اب سارا گیم جو ہے وہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے، 72 سے 96 گھنٹے کی یہ ساری صورتحال ہے۔ اگر اسرائیل اس دوران اٹیک اس قسم کا کرتا ہے کہ اس میں مزید جو ریجنل پلیئرز ہیں، ممالک ہیں یا مختلف ملیشیاز یا گروپس ہیں، وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو پھر صورتحال جو ہے ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے، یہ کانفلکٹ اس طرف ممکنہ طور پر جا سکتی ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ روکنے کے لیے حد الوسع جو ہے وہ کوشش بھی کی جائے گی۔ اب جو جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ہیلیئر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ریجن ہے وہ اس وقت ایکسپیرینس کر رہا ہے ایک انسٹیبل سچویشن، جو ایک آل آؤٹ وار میں، ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسرائیل جس میں ایک طرف ہوگا، لیکن دوسری طرف اسرائیل کے جو ہے وہ ایران اور اس کے ایلائز ہوں گے، اور جب ایران اور اس کے ایلائز ہوں گے، جس میں لبنان شامل ہے، عراق شامل ہے، سیریا، شام شامل ہے، یمن شامل ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور بھی ملتا ہے، تو پھر دوسری طرف بھی سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے ایلائز ہیں، جس میں امریکہ اور برطانیہ سے لے کے جو ویسٹرن بلاک ہے وہ ان کی پشت پہ کھڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دائرہ پھر صرف مڈل ایسٹ کے اس حدود دربے کے اندر، اس حدود کے اندر موجود نہیں رہے گا، ان بارڈرز کے اندر موجود نہیں رہے گا، لیکن اس کا جو سپل اوور ایفیکٹ ہے وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ڈینجرس ٹو ہیو دس سارٹ آف ریٹرک بیکاز اٹ مینس دیٹ پیپل ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دی پاپولیشنز آف دا ریجن ول بی دا ونس that pay the price for this adventurism, for this recklessness۔ یہ الجزیرہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ایلن فشر جو ہیں وہ واشنگٹن سے کیا لکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف اٹیک ہے، اور کیوں یہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف اٹیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ it is just 24 hours since US State Department representative said that they believe that Israel's military involvement in Lebanon could force some level of diplomacy، کہ اس تمام معاملے میں سفارتکاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں یہ اسیسمنٹ کی جا رہی تھی 24 گھنٹے پہلے تک، جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس کے نمائندے یہ رپورٹ سامنے رکھ رہے تھے، یہ اندازہ صورتحال کا لگا رہے تھے کہ جو ملٹری انوالومنٹ ہے اب اس سارے معاملے میں، لبنان میں جو کچھ ہوا ہے، اب شاید سفارتکاری کی کوئی گنجائش نکل آئے، بات چیت سے جو ہے وہ معاملے کو کسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا سکے، لیکن ان کو یہ ضرور کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک ریٹیلیٹری جوابی حملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کچھ مووز انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں بیہائنڈ دا سینز یقیناً ہو رہی ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل کے مہینے میں ایران نے لانچ کیے تھے اٹیک اسرائیل کے خلاف، سیریا میں جو دمشق میں جو حملہ ہوا تھا، جس میں ایرانی تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک ریٹیلیٹری جوابی حملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کچھ مووز انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں بیہائنڈ دا سینز یقیناً ہو رہی ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل کے مہینے میں ایران نے لانچ کیے تھے اٹیک اسرائیل کے خلاف، سیریا میں جو دمشق میں جو حملہ ہوا تھا، جس میں ایرانی جو پاسداران انقلاب کے لوگ ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس